बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अल्लाह के नबी को मछली ने जिंदा निगल लिया, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे? आखिर ऐसा क्यों हुआ? और वो कौन सी दुआ थी जिसने समंदर, रात और मछली के पेट के 3 अंधेरों से उन्हें निजात दिलाई? आज की इस ईमान अफरोज दास्तान में हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो हैरत अंगेज़ वाक़या जानेंगे जो हर मुसलमान के लिए सब्र, तौबा और अल्लाह पर कामिल भरोसे का अजीम सबक है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह ने उन्हें नैनवा की बस्ती की तरफ भेजा, जहाँ के लोग बुतों की इबादत करते थे और अल्लाह वाहिद की बंदगी से गाफिल हो चुके थे। हज़रत यूनुस ने बड़ी मोहब्बत, नरमी और हिकमत के साथ उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। आप फरमाते, ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसी के सामने झुको, वही तुम्हारा खालिक और राज़िक है। मगर कौम ने आपकी दावत कबूल न की। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ कहते कि अगर वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो वो अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बरसों तक उन्हें समझाया, मगर उनकी अक्सरियत अपनी जिद और गुमराही पर कायम रही। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की मुसलसल नाफरमानी पर शदीद दुख हुआ। अपने ये समझा कि अब इस कौम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, चुनांचे अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर बस्ती छोड़कर रवाना हो गए। उधर अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया रहमत से कौम के दिल बदल दिए। जब उन्होंने अजाब की निशानियां देखें तो सब सच्चे दिल से तौबा करने लगे, रोने लगे और अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और अजाब टाल दिया। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पहुंचे और एक कुश्ती में सवार हो गए। इब्तिदा में सफ़र पुरसुकून था, लेकिन अचानक आसमान पर सिया बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगें और समंदर में खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ। कुश्ती जोर जोर से हिचकोले खाने लगी और मुसाफिरों को महसूस हुआ कि अगर वजन कम न किया गया तो कुश्ती डूब जाएगी। इस जमाने के दस्तूर के मुताबिक कुरा डाला गया ताकि एक शख्स कुश्ती से उतर जाए। हैरत अंगेज तौर पर कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। लोगों ने दोबारा कुरा डाला, फिर भी उन्हीं का नाम आया और तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की मशीयत है। उन्होंने खामोशी से अल्लाह पर भरोसा किया और समंदर में छलांग लगा दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही समंदर में गिरे, हर तरफ बुलंद व बाला लहरें उठ रही थीं। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि अब इंसानी जिंदगी का बचना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत का ऐसा इंतजाम फरमाया जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। मगर यह अल्लाह की कुदरत का मौजिज़ा था कि मछली ना उन्हें जख्मी कर सकी और ना ही उनके जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस के जिस्म को हरगिज नुकसान न पहुंचाना। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में थे, रात का अंधेरा, गहरे समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। हर तरफ खामोशी थी, न कोई इंसान था, न रोशनी, न मदद का कोई जरिया। ऐसे वक्त में आम इंसान मायूस हो जाता, लेकिन अल्लाह के नबी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार की, अपनी कोताही का एतराफ़ किया और निहायत इखलास के साथ दुआ मांगना शुरू की। लिया नले नलेवा एन अते साबहने नुआनतम ने अलज़ेवालनमिए। तर्जमा: तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक में ही अपनी जान पर जुल्म करने वालों में से था। ये दुआ बार बार उनकी ज़बान पर जारी रही। समंदर की गहराइयों में भी उनकी आवाज़ अल्लाह ताला तक पहुंच रही थी। अल्लाह ताला अपने बंदों की सच्ची तौबा और खुलूस को कभी ज़ाय नहीं करता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। लेकिन चूंकि वो अल्लाह के मुखलिस बंदे थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। फिर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल के करीब ले जाकर बाहर निकाल दे। मछली ने फौरन अपने रब के हुक्म की तामील की और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को खुश्की पर उगा दिया। इस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका था। मुसलसल अंधेरों और आजमाइश की वजह से वो शदीद नकाहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को तन्हा नहीं छोड़ा। इसकी रहमत अब एक नए अंदाज में जाहिर होने वाली थी।
جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو ان کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ کئی دنوں کی آزمائش نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ وہ ساحل پر لیٹے ہوئے تھے اور اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیل دار پودا آگا دیا جس کے بڑے بڑے پتے انہیں دھوپ سے بچاتے تھے۔ اس پودے نے انہیں سایہ بھی دیا اور اللہ کے حکم سے ان کی کمزوری دور ہونے لگی۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت اور شفقت کا مظہر تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت یونس فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نینوا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر ان کے دل میں یہی خیال تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، مگر جب وہ اپنی بستی میں پہنچے تو منظر بالکل مختلف تھا۔ وہی لوگ جو کبھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے۔ جب انہوں نے عذاب کی نشانیاں دیکھیں تو سب نے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم نے اپنے نبی کا خیر مقدم کیا، ان سے معافی مانگی اور اللہ کی اطاعت کا عہد کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت، نیکی، سچائی، عدل، رحم اور تقوی کی تعلیم دی۔ لوگ پوری دلجمی سے ان کی باتیں سنتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ اس طرح ایک گمراہ قوم اللہ کے حکم سے ہدایت یافتہ قوم بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم خزانہ ہے۔ جب انسان کسی مصیبت، پریشانی، بیماری، تنگی یا بے بسی میں مبتلا ہو تو دل سے یہ دعا پڑھے، لیا نلے نلوا ان اتے سابہینوے نوانتم نے الزوالنمنیے۔ یہ دعا ہمیں عاجزی، توبہ اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور بہترین وقت پر ان کی مدد فرماتا ہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر بندہ اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو اندھیری رات بھی روشن صبح میں بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل پر قادر ہے اور وہ اپنے مخلص بندوں کو ایسی جگہ سے نجات دیتا ہے جہاں سے انسان خود کوئی امید نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اسلامی تاریخ، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور سبق آموز داستانوں کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔